Vale. Buenas. Estamos otra vez aquí en Vampyr. Aunque Vampyr se basa en los conocimientos de médicos demostrados en 1918, el juego toma ciertas libertades a la hora de establecer posibles vínculos entre teorías científicas y criaturas sobrenaturales. Bueno, vale. Hemos vuelto a Vampyr, como he dicho anteriormente. Estaba yo echando un meo y intentando quitarme el hipo, solo que no he podido. Así que me tendréis que aguantar así con el hipo. No se me quita con nada. Espero que me asuste rápido este juego. Que alguien me asuste. Opa. Doble hipo, chaval. Madre mía. No se me quita. Vale, ¿dónde estoy yo? A ver. He hablado ya con... Espera. Ah, vale, por aquí. Oh, espera. Qué chulo. Madre mía, con el hipo... He hablado ya con este, ¿no? Entonces... Se ha guardado, supongo. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Y lo que le hiciste tú a tu hermana. A ver. Inspecciona los barcos. ¿Cómo los inspecciono? Ah, mira. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Joder. What's this? Some sort of note. Ah, y la ha cogido mágicamente. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. El vampiro tiene que estar sediento, tío. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Supongo... Exacto. Saltando. Ahí estamos. ¿A la sangre? Está aquí. ¿Y dónde va? No, pero esos son enemigos. Ah, mira. Ahí está. No, así no. Vale, tengo que marcarlos así. Vale. ¿Cómo se bloqueaba? Vale, así. O sea, se esquivaba. Joder, tío, qué guapo. ¿Y esto qué hace? Ah, vale. Vale. Ok. Oh, ok.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ven aquí. Ya está, está. ¿Perdona? No he leído eso. ¿Puedo coger el arma? No, no puedo coger el arma. Entonces... Pero la pistola ¿para qué me sirve, tío? Que hasta ahora no la he usado. ¿Cómo se nota que son ingleses, tío? Bastards. Wait. Ahí. ¿Solo hay uno? Puedes. Pero sí hay dos. Espérate, tío. A ver. Armas de fuego. Detalles. Sí. ¿Y no puedo equiparla o algo? Tiene que haber una manera. ¿Qué es esto? Armas y módulos. Munición. Ah, no tendré balas o algo así. Chatarra. Estos son... Vale. Balas. Ahora sí. Ahora tengo balas. Nos acaban de dar. Ah, aquí tiene que ser. Míralo, míralo. Ahí está. Vale, y ahora haciendo como así. ¿Y cómo? Vale, supongo que dándole a triángulos. Vale, no me haga. Vale, vale. Opa. Aquí. Escondite desbloqueado, vale. Abre... No. O sea, pero no me da armas. O sea, no me da balas, eso. Eso para mejorar. Esto para mejorar. No, o sea, eso es para mejorar cosas. Esto es para mejorar armas. No puedo. ¿Y esto puedo? Necesito 3 de esos y 3... Ah, vale, vale. ¿Y esto puedo? Tampoco. Puedo reciclar esto. Oh, y me da estas dos cosas. O sea, que ya tengo una. Me faltan 2 gatillos de esos. Vale, vale, vale. Bueno, pues voy a mejorar algo, a ver si puedo. No puedo. O sí. Aumenta salud. Vale. Esto es aumenta salud. Esto será aumenta sangre, ¿no? Ah, no. Sí, aumenta sangre. Defensivas. No, pero estos son 600. Estos son 300. 300, 300. Sangre. ¿Qué es esto? Aumenta la observación de sangre. Vale, voy a coger esto. Quiero más vida. A ver esto. Corto. Esto, vale, esto sí.
En sombría. A ver cuánto cuesta. Ah, 1000. Claro, claro. Pero a ver, déjame verlo. Bueno. Ahora vengo.
Ya he vuelto. Hola. El que dice un café. En la café, aquí hay que salir. Pero... ¿qué ha pasado aquí? Muerte, muerte, muerte. No, no, no. No, pero... Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo me has llamado? Ah, cúrate, cúrate. Jeje. Qué bueno soy. Vale, y ahora... me habré curado de... o sea, curado... habré cogido balas, ¿no? Supongo. Sí, mira. Tengo balas. Ok. Estas son ratas. ¿Qué es esto? Sí, son ratas. Ñam, 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 ñam a las ratas. Pongo. I cannot enter. ¿Eh? ¿Este soy yo? Ah, no, 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 por aquí. Ah, no. Quería morderte, pero no me has dejado. Ay, ay. Pero dame tus cosas. No, pero... ah. No, yo no quiero malgastar balas. Pero de una manera... vale. Ah, mira, se ha ido por aquí. No, se ha ido por... pero ¿y este tío? Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. ¿Listo? Oh, 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 eso me interesa. Eso me interesa mucho. Vale. Marcha. No, pero... marcha. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, y solo se puede usar una, ¿no? Vale. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. Oh, ahí está el tío. This creature is bedeviled. I must put it. Este es el... este es el sí o sí. Este es el... ¡hostia! ¡Chupa! Quita, quita, bicho, quita. No, no, no. ¿Qué dices? Este señor ya no es humano. Este señor ya no es humano. ¿Pero quieres? Ay, hijo mío, ay, hijo mío. Chupa, chupa, chupa. Si no chupo... bueno,
Y ahora me chupa él. No, tío. Chupa Simulator. Ay, ay. Cambia, cambia. Ah, bloquea ataques. Oh, qué chulo. Ay, ay, ay. Ay, puedo aturdir también, ¿no? Supongo. Ah, pero es que se abalanza y chupa directamente. Vale, sí. Vale, poco a poco, David, poco a poco. Bueno, poco a poco, pero dándonos unas buenas hostias. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Muérdela, muérdela. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cúrate, David, cúrate. 69 de daño. Es que la estacada mucho hace muchísimo más daño, tío. Por obvias razones. Cuenta un poco. Y hazle un ataque de esos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya están muertos. ¿Qué quieres hacer ahora? Ya están muertos. Sí, yo supongo que... Ah... Vale, yo creo... Ay, no puedo tener la... Y no puedo tener la pistola al mismo tiempo, vale. Clavusada. Oh, soy buenísimo. Jódete. ¿Quién eres? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred Sir, spirit. listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my Hostia. flock. They'll stray with El William. El William. Oh. Oh. ¿Perdona? Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? ¿Qué? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Es verdad. Are you- Es verdad. Like me. Can you help me? I believe, sir, I already have. Bueno, sí, me has ayudado, pero... Tío, qué chulo, no puedo superar eso, tío. Lo de teletransportarse está muy chulo. Bueno, y el señor este está en shock, ¿no? Ahora. By George and the saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Cerdo. Patience, good fellows, I've come to offer help. Cerdo. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Está manejando todo el barco con esa manecilla. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care. Swansea. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Es verdad. I just need a moment. Me ha dolido ver Learn cómo something esa about persona what's se happened to iba. William. I'll be a step closer to understanding what happened to me. Pero por favor. Bueno, pues o me voy o no me voy. Obtener una muestra de sangre de cadáver. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Pues, I must find a place to analyze the blood. tío. Y si en vez de todo esto me dais una camiseta, tío. Quiero una camisa nueva. Llevo con las manchas desde 2 noches. O sea, me he disparado. Where are we headed? Aquí se acaba el We're juego. on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, Ni idea. prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull.
You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Ah, Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, Estolas. I'm a man of science. A physician, like yourself. Dr. Es verdad, me recuerda un poco a la... No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. Me recuerda a Stolas de Hasbro, bueno, no de Hasbro, de... ¿Cómo se llama? I had my suspicions. But when you La took voz. the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Pero me recuerda la voz de Stolas en... I ¿Cómo se attended llama, 3 tío? of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to El their barco se study. está moviendo. There's so much for you to learn. And for that, you are right. ¿Mueve el barco? Well, then let me be blunt. ¿Quieres mover el barco? Join my staff at Pembroke O sea, Hospital. en medio. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. Oh, yeah? I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Que no debería. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Ajá. Oh, yes. Bueno, el juego empieza a tomar forma. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Corre. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Bueno,
¿Y ahora yo qué hago? Analiza la sangre en Bishop Hospital. No, gracias, no me interesa. ¿Qué cojones hacen? Vale, creo que es... Each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it. ¿Perdona? ¿Qué pasa? We'll have a word in my office later, Jonathan. O sea, creo que... Ah, necesito sangre, ¿no? Supongo. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I appreciate you helping me talk about Clay stock. Follow me, Some Mr. Clay Cox. Let me assist you with Mr. that Cox. better, yes. No debería estar burlándome y todo esto, pero calidad de sangre indica cuánta, a ver cuánta calidad tiene. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? This fading light into the shadows. ¡Oh! Dance with him, the dance. Sigue el camino rojo para traer su... Sentenciar. ¡Oh! ¡Hostia! Back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. ¡Hostia! Solo voy a decir que me encanta este juego, Ah, tengo... Voy a cambiar de arma. Esto hace mucho más daño. Sí, muy bien. ¿Cuántas balas tengo en la pistola? Cuatro. No, es mejor la estaca, tío. La estaca es buenísima. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Tío. Descansa para... Buah, que tengo 1000 puntos. Ah. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Ok. Thank you. Gracias. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Me gusta su nombre. Dorothy. I would like to ask a few questions first. A ver. Thank you, Nurse Crane. Vaya. Adoro los NPCs. A ver. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed.
I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole Ah. of a hospital. That's quite Hostia. a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war. I've carried one ever since. Old habits die. Aquí también need está en la to guerra. explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Hagamos un trato. Hagamos un I'd trato. like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Vale, necesito esto. Voy a cogerlo. ¿Qué es esto? ¡Una escopeta! ¿Puedo cogerla? No puedo cogerla. Ah, claro, es de Milton. Ah, vale, eso tiene más sentido. Bueno, pues muchas gracias, Milton. Eso está muy bueno. Dr. Busca tu Swansea is despacho. right. This place seems perfect to conduct my research. Pues también. Bastante amplio. Supongo. No, no está. Sí, las escaleras. A ver, normalmente están al final de los pasillos, tío. Pero... ¿Tío? Ah, no, mira, están en todo el medio. ¡Qué bonito! Qué guapo el hospital, ¿eh? O sea, a mí seguramente me cago de miedo por esto, pero a ver, tiene que estar por aquí, ¿no? Sí, mira, está por aquí. Supongo que es este, ¿no? Sí, Dr. Reed. ¿Y este qué es? It's locked, all right. Ya, claro, pero yo no quería... No. Vale. Hay 3 en una. This must be the place. It's definitely away Ciérrate. from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. He pillado el chiste. The flower's dying. It needs water. ¿Puedo darle agua? A ver, obviamente no me interesa, lo siento mucho. No voy a poner a hablar de eso ahora. No. Ah, pero me deja cosas. Sí. Tranquilo, ya me lo he dicho. Ahora hago esto. Repongo, si es que no tengo nada que reponer, pero por si acaso. Quiero darle agua a la The planta. flower's dying. It needs water. ¿Puedo darle agua a la flor? ¿O no? Supongo que no. Bueno, voy a analizar. ¿Qué? Hostia. No tenía barras de plomo, ¿no? Sí, mira, ves, me falta uno. Pero, de hecho, ¿para qué quiero mejorar yo eso? Qué madre mía, qué defecto soy. Much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not Obviamente. what happened to me. I must keep on searching. The sun Bueno. is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Tengo mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. Mucha sangre.
A ver. Creo que pillaré esto. Aunque no. Creo que en vez de ir a por estas, voy a coger todas estas. Voy a coger todas estas. No voy a mejorarlo ahora. Solamente voy a cogerlas, pero no voy a coger. No voy a... Ciencia. Tesoros. Vaya. Muelle. ¿Y esto? Opa, lo puedo pillar. ¿Qué es esto? Esta es energía para desaparecer. Nah, eso no me interesa. Supongo que ya no. Si lo gasto. Ah, no llega y ya está. Vale. ¿Cuánto cuesta esto? 600. ¿Ya está? 600 también. Creo que les va a pillar esto. Nada, mejor. Va a pillar esto, sí. Quiero primero gastar en pasivas y tal. Y luego ya de eso ya... Bueno, pasivas. Sí, pasivas más o menos. Y luego ya, si quiero... Los haré. Eventos importantes del distrito. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. Ok. El nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de las... Ah, y soy un... Sí, le he matado. No. No ha sido la más buena elección. Mito Hooks. Es que, bueno, este me ha hablado demasiado mal. Mito Hooks. Esta la... Bueno. A ver. Sinceramente... qué banda más rara. Qué banda son la más rara. Quiero ver la calidad de sangre. No está mal. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Es verdad. But what about my thirst for blood? ¿Qué pasa? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. Hombre, I se may te have a nota. solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door in a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Va a morir. Van a morir la gente. No, no quería hacer eso.
That's all for now, Nurse Crane, thank you. Bueno, puedo haberle preguntado si nunca descansa. Pero, ¿qué es eso? Sir. Sir. Ah. Hace pupita, ¿no? Ah, no hace tanto. O sea, detrás. Supongo que habrá una puerta por aquí para acceder a... Sí, míralo. Esta es la morgue, ¿no? ¿O cómo? ¿Este es el hospital? ¿Qué es esto? Sí, es el hospital. Aquí está el hospital. Esto no es la morgue, ¿no? Sí. ¡Ah! Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Buenas. O sea, no, mierda. Y me has tocado, párgala. Pero a ver. ¿Y este señor qué hacía aquí? Muestra de sangre. ¿Matar a Skulls? Está bien. O sea... No. Vale. Vale. Vamos a morderte. Y te acabo. Pues así es una buena manera de... me ha entrado un gallo, ¿no? Algo así. Pues eso, pues sinceramente así es una buena manera de recuperar sangre, saciar tu sed. A la sangre, ¿sabes? Que le han hecho al pobre hombre este. No, tío. O sea, no, tío. No investigación. Metahugs. Esto no he entendido. ¿Qué es esto? Devuelve la cartera a su propietario. ¡Ah! ¡Es de Milton! Ah, vale. Ahora sabe. Obviamente sabe. Es Milton cae bien. Vale. Abre. Vale. Por ahora todo va bien y todo va correctamente. Opa. Se me ha caído. Ay. Este lo morgue, ¿no? Sí. Hay más. 8. Ah, vale, está arriba. ¿Y esto? Esto no sirve de nada, ¿no? No.
Vale, vale, vale. Perfecto. Opa. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Sí, seguramente. Moves faster than influenza. Está cerrada. No puedo abrirla, Jason. ¿Y esto? Vale, cartucho de escopeta. No tengo una escopeta. Ah, mira. This key will surely grant me access to the basement. Vaya. Ni siquiera había inspeccionado el basement. Opa. Bueno, qué genio soy. ¡Ostras! Quita. Ahí. Ñam, 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 ñam. Cambia esto. No cambia. A este estaba bloqueando. La colonia esta no me convence mucho, Creo que voy a cambiarla. Es mejor llevar una pistola mismo. Creo que en el lugar... No puedo. Bueno, pues me la quito de aquí. Una sierra mismo me pongo. Y una pistola. Ahí está bien. Así va bien. Ahí tengo aquí un cargador. Perfecto. Vale. Ah, mira, aquí hay cosas. ¿Qué es esto? Quinina. Frasco de vidrio, vale. Esas son medicinas y cosas, ¿no? Y rollos. Más quinina. No. As popular as they are ineffective. Ah, qué susto. They do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Hello. Vale, muerto. These skulls feed from corpses and the husks of animals. ¿Animales o qué? No me he fijado. ¡Ostras! Iba a decir, le dispararía, pero... ¡Esforza! ¡Uy, uy, uy! Muerde, muerde. Ahí está. Cura un poco. ¿Qué es esto? Más cartuchos de escopeta, tío. Me dan... Algo de más decir que me van a dar una escopeta dentro de poco, porque me están dando demasiados cartuchos. Ah, míralo, está ahí. Perfecto. Sí, es fácil, tío. Así de fácil. This is how mafia works. Ah. Ux. ¿Y este? Muerde, 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 muerde. Vale, me va a gastar un que son dos. Vale, vale.
Vale, ¿dónde está? ¿Son dos o es uno? Son dos. Ah, no, es como que hace sombras de él, ¿no? Sí, hace sombras de él. Eso no es uno. Sí, es solo uno, Oh. Carga. Ah, entonces está corriendo, tío. Tío, me va a matar, Si no... Se lo he hecho un poco. Qué pesadilla, tío. Aquí. Vale, ya anda. Por fin, tío. Qué pesado con la sombra, I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Vaya. Qué chulo me parece eso del teletransporte, tío. Me encanta, no puedo... Elabora el tratamiento... Ok. O sea, tengo que volver ya, ¿no? Voy a aclararme un poco. O sea, voy a... curarme un poquillo, ¿sabes? Voy a ver si hay más cosillas por aquí. Más cosillas no vienen mal, ¿sabes? Cuantas más mejor. Vale, más investigaciones sobre si descubre la causa de... Ah, sí. Ah, pum. Chuparle sangre. ¿Cómo? No. A ver. Tórax abierto. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Uh-huh. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Huh. A puncture over the left lung. Possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Vale. Ni siquiera sé quién es Tippett, pero sé que casi ha matado a un tío. Solo sé que ha matado a un tío y ya está. Tío, me está gustando mucho el juego, Parece que no, pero me lo estoy pasando como un niño. Más cositas. Claro que a veces me pierdo y tal, pero... molan los juegos así. O sea, literalmente no hay nada de malo. O sea, no... tú eres el doctor y estás haciendo el bien. Supuestamente, ¿no? Opa, ¿qué tal? ¿Sois una sombra o qué eres? A ver, espérate. Perfecto.
Epa, epa, tengo que beber sangre, tengo que beber sangre. Sangre, sangre. Chupa sangre. Espérate. Chuping Simulator. ¿Qué es esto? Reloj, otro reloj. Le flipan los relojes. No, gente, yo quiero un reloj de bolsillo, Ya me quiero un reloj de bolsillo, tengo que admitirlo. Me están hablando por WhatsApp. Ay, mi culo. Me duele el culo, Hospital Remake. Espera un momento. A ver. Primero quiero devolverle la cartera. ¿Cómo se llama? ¿Está por aquí, no? Aquí está Midlon. Midlon, tengo algo por ti. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? ¿Sí? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all. No. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody's as broad-minded as you, Dr. Reed. Ya. Goodbye. No hay mucha gente tolerante. Me cae bien Milton, no sé. Es muy raro. Bueno. Como la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí. ¿Qué ha pasado? Hay muchas cosas que ver, son carteles y... Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. Hola. And who are you? Your Hola. name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your Mortal. pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Me gustaría decirle, yo también soy un vampiro. Capullas, cállate la boca. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, Me gustaría morderle. Remember, centuries of unholy life can have strange Me gustaría effects on morderle. one's minds, you see? Quiero morderla. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. ¿Por dónde tengo que ir? Ah, está arriba, tengo que ir a hacerlo. Quiero... O sea, se cree Dios por ser un vampiro. Me gustaría morderla.
pero por el simple hecho de que caí en la boca. Aprovecho y... ¿Qué es esto? Fabricación. ¿Qué tengo que fabricar? ¿Esto? ¿Pero qué tengo que fabricar? Eso no. Supongo. Tratamientos. Anemia. Agotamiento y anemia. Voy a hacer estas cosas. Ah, no tengo de eso. Voy a hacer una de estas. Bueno, puedo curar el agotamiento. Voy a ver. ¿Qué es esto? Aumenta la absorción de sangre al usar. Vale, esto sí que lo necesito. Esto sí que lo necesito. Porque necesito más sangre. No. Y ahora creo que sí que me pillaré, antes de pillarme lo de ciencia y tal, esta habilidad, por ejemplo. La misma. O esta no. Estoy bastante bien con esto, tío. ¿Qué es esto? Ira. No. Abismo. Esto sería más interesante, pero ira no. Vale. Parece bien. Investigación superada. Espera. Rastrear. Vale, está abajo. Voy a... Verdad, tengo que llevarle los medicamentos a Dorothy. Primero era... hablo con Pipa y todas estas. Pero primero voy a darle los medicamentos a Dorothy. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Vale. Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Él, ¿no? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Ok. R1. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Huh. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Sep. Uy, tiene... tiene una buena señora nariz el tío este. Hasta ahora no me había dado cuenta. No olvides
Sí, bueno, tengo que tomar sangre y tal. Pero quiero primero hablar con... ¿Y el señor? Mortimer... Desconocido... papá, a ti, contigo tengo que hablar. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Ha! What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Ha! Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Bueno. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Ha. Bueno, no tengo nada más que hablarte, solo tiene que decirte eso. Entonces esto ya está solucionado, ¿no? A este ya lo he interrogado. Luego... Estos son misiones secundarias y tal. Luego lo hago. Luego creo que en mi tiempo libre ya lo haré. Tengo que hablar con casi todo el mundo. Debería hablar con casi todo el mundo. Pipa Hawkins. La señora esta me cae bien. O sea, me cae bien y me cae mal al mismo tiempo. Es como mortal. Mortal insignificante. Míralas. Mira la señora. Good evening, sir. Can I help you? Uy, Unless la you're here to dejes. fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right Joder. off. But they still call me Thomas Elwood. Yeah. Goodbye for now, Mr. Elwood. Bueno, pues... Vaya. I cannot Pobrecito. enter. Cannot hurt. Scuffs on every street corner. Ah, vale, que están arriba. Daily routine. Oye, bienvenido seas al directo. La persona que lo esté viendo. Que poca gente se pasa. Así que... Bienvenido. ¿De dónde llego? ¿Cómo llego? Ah, sí, es aquí. Please, Jonathan, come in. Ser o no ser. ¿Qué hacías con la calavera? Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body. Biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must Vaya. be also... ¿Qué tengo que hacer?
Ah, no, nada. New to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. Sí. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ya, bueno. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Menuda nariz. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Sí, lo has dicho, ¿no? I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. Venga. Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... Come on. A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And yeah. Until I come to understand what has happened to me, I required discretion. Sí. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tent outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Bueno, vale. ¿Hay alguna de pelea de por medio? Me sirve. Ostras. Espera un momento. Supongo que es fuera, ¿no? Sí. Sí, está fuera, sí. ¿Vale? Hola, tipets. Hello. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Está vampiro también, creo, ¿no? Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Vale. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Me alegro de verla. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see Ah, que era él. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands.
Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. Shit. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Esta señora. Vale. Me gustaría hablar un poco con este, pero no voy a hablar. Harriet. 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 Where are you, Harriet? Hello, Harriet. Hello. Pero por favor, ahí. Unas Harriet. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Cálmese, por favor. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behave in such a manner here. I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Bueno, Pipa Hawkins. Bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar el directo aquí. Espero que tengáis todos una buena noche. Y gracias por ver mi transmisión. Los que hayáis visto en directo y los que no, por favor, estad más atentos, chicos, que me aburro. Si estoy yo solo me aburro, tío, que quiero hablaros. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien y lo veáis bien en posttraducción. O sea, postproducción. Y os deseo una buena noche.